अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब FSJ और डमी म्यूजियम से आए वही कल वाले दो गवाले यानी कि दूध माफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। क्यों? ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਕਸੌਟੀਆਂ ਠਾ 20 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ। पर हम वापस क्यों आए पता है, मजा आ रहा था। मुश्किल गेम है, मजा आता है। ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। जी चलें कसौटी की तरफ। जी सर, अपने कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुल्ला है। हबीब साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची से हैं। आप ऑल द वे कराची से आए हैं या लाहौर में रहते हैं? नहीं, मैं कराची से आया हूँ ऑल द वे ओपन माइक कैफ़े। वाह, चलें। अच्छा, वेलकम टू द शो ओपन माइक कैफे। वाह जी वाह। हबीब साहब, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? जी मेनलैंड यूरोप? नहीं। यूके। शकील साहब है नहीं, ग्रेवयार्ड की तरफ ग्रेवयार्ड पे आ जाते हैं। अच्छा जी, इनकी वफात को 50 साल हो चुके? नहीं। 1972 के बाद? 1972 का 25 साल पूरे हो चुके? नहीं। नहीं। 1997 के बाद? 1997 के बाद। एक तो प्रिंस फिलिप है जो रिसेंटली कुछ साल पहले हुआ है। शोबे पे आ जाए। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नहीं। शोबिज़ से इल्म फजल। हाँ। शोबिज़ से ताल्लुक है? नहीं। इल्म फजल से? जी नहीं। स्पोर्ट्स से? जी। 11 सवाल। क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्क्वॉश। अच्छा जी, ये क्रिकेटर हैं? नहीं। फुटबॉल से ताल्लुक है? नहीं। ना क्रिकेटर है ना फुटबॉल है। गोल्फ मशहूर गोल्फर कोई इतना ये रिसेंटली ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं देर अलाइव। बॉक्सिंग? जिमी वाइट इज अलाइव। बॉक्सिंग हेनरी कूपर, जो बगनर हेनरी कूपर। जो बगनर मुझे याद है मोहम्मद अली के साथ फाइट हुई थी। जो बगनर की भी, हेनरी कूपर की भी। हेनरी कूपर की प्रॉब्लम थी, ही यूज्ड टू कट वेरी इजीली। कोई रेसलर तो नहीं? कोई रेसलर नहीं। कितने सवाल हुए हैं? The 13 questions? 13 क्वेश्चन। कोई रनर, कोई ओलंपियन, किसी चीज़ में स्विमर? नहीं, स्विमर ज़्यादातर जो है ना जो बहुत ही फेमस हैं ऑस्ट्रेलियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। ऑस्ट्रेलियंस अमेरिकियों से ज़्यादा, अमेरिकन ज़्यादा हैं। अमेरिकन ज़्यादा हैं, बट स्विमर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियंस हैव आल्सो डन रियली वेल। हमसे गेम नहीं डिटरमिन हो रही। आप हाँ भी कर लेते हैं। बॉक्सिंग से होके चलिए फिर। बॉक्सिंग में सिर्फ 2 हैं। ठीक। उसकी प्रॉक्सिमिटी भी बनती है मोहम्मद अली के हवाले से किसी हद तक। अच्छा जी, इज ही अ बॉक्सर? नो। नुकर का एक ही था वो मशहूर, और वो अलाइव है? नहीं, आई थिंक एक तो वो है ना रॉनी ओसल्लिवन है, एक स्टीवन हेनरी है। जिमी वाइट आई एम नॉट श्योर इफ ही इज अलाइव। कितना पुराना? इसी पीरियड में होगा। इफ ही इज डाइड, ही मस्ट हैव डाइड इन द लास्ट 10 years। बस फिर ही फिट्स द बिल। ये स्नूकर प्लेयर हैं? नो। यानी स्नूकर मींस पूल, स्नूकर, बिलियर्ड, सारा कुछ उसमें? जी। 15 सवाल। मोटर स्पोर्ट्स। पोलो में अर्जेंटीनियंस, ब्रिटिश कोई ऐसा पोलो प्लेयर नहीं है। हॉर्स रेसिंग में है, जॉकीज हैं। लेकिन कोई ऐसा कोई नहीं कि जो हमारे शो में जिसका कुछ है, इतना मारूफ कैरेक्टर कोई नहीं। सर कोई बहुत मारूफ शख्सियत है जो आपके इर्द गिर्द बहुत नोन? कोई आयरिश होता तो बॉक्सर होता। फुटबॉलर्स भी है ना, आयरिश फुटबॉलर्स बहुत बड़े बड़े हैं। टेबल स्पोर्ट्स पे आ जाएं, चेस पे आए। चेस वेस कहाँ, ब्रिटिश कोई भी नहीं। अमेरिकन्स एंड रशियंस तो खैर हैं एंड अ फ्यू इंडियंस। कोई बहुत तेज रनर नहीं, बट वो बहुत पहले था। इनका जो एक बहुत ज़्यादा जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं वो रोअर था, कि बहुत मेडल्स हैं। वो रोअर जो है वो कब मरा कब है? ही इज अराउंड दिस एज, तो हो सकता है रोइंग वाला वो ओलंपियन पूछ के बहुत से निकल जाएंगे। जी पूछ लीजिए। जनाब ये ओलंपियन है? जी नहीं। जी नहीं, पीछे अब रह गई है मोटर स्पोर्ट।
گھوڑ سواری رہ گئی ہے, موٹر اسپورٹ رہ گئی ہے, کوش ہے. جیف ہنٹ. I'm not sure if he's alive. جیف ہنٹ میک سینس. آپ انڈیویجول اسپورٹ کر کے تو پھر ایک سوال جائے گا, لیکن پھر کوئی ایسا کہ جس کے ساتھ ایک سے زائد جو ہے ریکٹ اسپورٹ. اب ریکٹ میں بیڈمنٹن بھی گیا, ٹینس بھی گیا اور اسکواش بھی گیا. ٹھیک. ان کے اسپورٹ میں ریکٹ استعمال ہوتا ہے؟ جی نہیں. 17 سوال. ابھی تک اسپورٹ ہاکی پلیئر کوئی برطانیہ, ہاکی پلیئر تو اولمپین ہی ہوگا نا. جی ادروائز ہی وونٹ بی پاپولر. اور کرکٹر وہ نہیں ہے, یعنی کرکٹ سے تعلق نہیں ہے. کرکٹ سے تعلق نہیں ہے اور اولمپین نہیں ہے. کوئی امپائر بھی تو ہو سکتا ہے. اسپورٹس امپائر تو کرکٹ میں آ جائے گا نا. تو کرکٹر ہو سکتا نہ ہو. موسٹ آف دی امپائرز ور کرکٹرز. کرکٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا. ہم نے کہا کرکٹر. ہاں, کاؤنٹی بھی کھیل چکے ہیں. ڈکی برڈ از اے ویری ویل نون امپائر. ڈیوڈ شیپرڈ ویری ویل نون امپائر اینڈ اے ویری گھٹیا امپائر. ڈیوڈ شیپرڈ تھا نا جو 111 پہ وہ چلتا تھا. اپنا پاکستان کے خلاف اس نے بڑے بڑے فیصلے دیے ہوئے ہیں. تو اٹس اے اسپورٹس مین, رائٹ. سو ہی از نون فار ہز اسپورٹس. ریفریز, امپائرز, آفیشلس. ایک تو وہ ہے برنی ایکلسٹن ہے جو فارمولا 1 کا اونر ہے. آفیشل کا پوچھیں. آپ کے ذہن میں کون ہے؟ میرے ذہن میں دیکھیں, کرکٹ امپائرز, ناٹ آل آف دیم پلیڈ کرکٹ. یہ تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. بالکل. some of them did but some of them didn't. But sometimes ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کھیلا ہو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتا یا پھر they are not known at all for. ٹھیک ہے, اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر کھیلا ہے تو پھر از اے کرکٹر. ریفری ہے, اگر خود باکسنگ اس نے کر رکھی ہے لیکن ہی از نون فار بینگ اے ریفری, تو باکسر تو ہے نا. وہ آفیشل کون؟ وہ ایرک برنی ایکلسٹن جو ہے, ہی از دی اونر آف فارمولا 1 which is a sport and he is an owner. He doesn't drive himself, he doesn't have a team, he's never been part of a team. ایک تو وہ ہے. سر ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. نہیں, آپ امپائرنگ کے اوپر آ یہ بتائیے جی, کیا یہ گیم آفیشیل ہے؟ جی. اس طرح کو یار اس وقت سے آپ نے پھنسا دیا ہمیں. آپ نے 18 سوال لگا دیے. 18 سوال علامہ دیا ہوا. ٹھیک ہے جی. Two famous British empires are Dickie Bird and David Shepherd. جی میں سے ایک کا انتقال ہوا ہے اسی دوران. یا ڈیوڈ شیپرڈ کا جو ہے وہ بڑی فیمس اس کی وہ ہے کہ وہ 111 پہ وہ چھلانگ مارتا تھا نیلسن پہ. 111 کو نیلسن کہتے ہیں بیکاز امپائر تھا نیلسن, جس کو گیند لگی تھی 111 پہ. یہ وہ امپائر ہے جو نیلسن پہ 111 پہ چھلانگ مارتے تھے. جی بھاری برکم ڈیوڈ شیپرڈ. جی بالکل. اور آر یو شیور یہ کرکٹ کھیلے نہیں تھے حبیب صاحب؟ سر یہ مطلب فرسٹ کلاس کھیلے, انگلینڈ کے لیے نہیں کھیلے. میں نہیں چاہتا تھا آپ کو ڈائیورٹ کر دوں کہ کرکٹ سے بھی تعلق ہے تو پھر. ویسے بائی دا وے میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہی کین بی one of those umpires. We talked about them. اور آپ نے یہی سوال پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم نے کرکٹر پوچھا ہے, کرکٹ سے تعلق نہیں پوچھا. اچھا حبیب بھائی ماشاءاللہ جی ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏ. ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀਏ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ. ویسے ویری گڈ پرسنالٹی. جی ویری گڈ اینڈ ویری ڈسپٹیو پرسنالٹی. شکر ہے ہم سرخرو ہوئے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. پلیز یہاں لیں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے. محمد صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی مرد ہے. زندہ؟ نہیں, وفات ہو چکی ہے. ایشیائی؟ جی. ساؤتھ ایشین؟ جی بالکل. پاکستانی؟ جی. تعلق سیاست اور حکومت سے؟ نہیں. علم و فضل سے؟ جی. ویلکم بیک. جی سر, نیکسٹ پرسنالٹی. جی بالکل نیکسٹ پرسنالٹی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. محمد, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ اسلام آباد سے. ویلکم ٹو دا شو. جی
मोहम्मद साहब शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? नहीं, वफात हो चुकी है। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी? जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं। इल्म फजल से? जी। अब पीरियड डिटर्मिन कर लें। इनकी वफात को 50 साल हो चुके हैं? 50 साल से कम हुए। 25 साल? कम हुए उनसे भी। 97 के बाद। 97 के बाद। अदीब हैं? भी है। भी अदीब भी हैं। वजह शोहरत अदब नहीं है? भी है। वजह शोहरत यानी अदब भी है। लिटरेचर के अलावा भी कोई वजह शोहरत है? आप ये जी कहना बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन मेन वजह शोहरत हम पूछ रहे हैं, मेन वजह शोहरत। आप कह दें कि अदब नहीं है? दो चीजें दोनों है। दोनों एक जैसी हैं? जी कह सकते। 10 सवाल। शोबिस भी था। फिर दूसरा टेलीविजन होगा। शोबिस टेलीविजन, रेडियो भी हो सकता है। कैसर? फारूक कैसर भी है। क्या ख्याल है? फारूक कैसर भी है। अच्छा जी, शोबिस से ताल्लुक भी है? नहीं। नहीं यानी फारूक कैसर नहीं? नहीं है। ताल्लुक इल्म फजल से है। जी जी। नहीं, इल्म फजल से तो आपने बताया ना, हमने शोबिस भी, आपने जो कहा है ना भी। इल्म फजल नहीं, में अदीब अदीब भी भी है। है। अच्छा, अदीब इल्म भी तो है। फिर मुहक्किक भी होंगे, दानिश्वर भी होंगे। और क्या है, शायरी हो सकती है। नहीं सर, अदब वो तो शायरी शायरी होगी में आ जाएगी। और इसके अलावा तहकीक हो सकती है, तहकीक, रिसर्च, रिसर्च एनी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन। ताल्लुक पंजाब से है? नहीं। केपी या केपी। कराची? केपी। केपी से ताल्लुक है? जी नहीं। सिंध से? नहीं। इस्लामाबाद से? जी। कितने सवाल हो गए? 15। इस्लामाबाद के अदीब सर। ओह, शायर। इस्लामाबाद के शायर मशहूर हैं, ज़िया जलंधरी। बट उनका ताल्लुक शोबिस से भी था। शोबिस से तो नहीं था सर, पीटीवी के एमडी थे, MD ही वाज अ थे। ब्यूरोक्रेट। फिर फतेह मोहम्मद मलिक, अनदर वेरी बिग नेम। मोहम्मद, ये बताइए कि इल्म फजल में आपने बताया कि अदब भी उनकी वजह शोहरत है, तो उसमें जो मेन है वो शायरी है? जी बिल्कुल। फतेह मोहम्मद मलिक तो मुहक्किक थे, अदरवाइज ये फतेह मोहम्मद मलिक हो सकते हैं। फतेह मोहम्मद, इन्होंने लैंग्वेज के लिटरेचर पे भी बड़ा काम किया। के साहबजादे कोई बड़े ओहदे पर फायज, ये पूछा जा सकता? हाँ बिल्कुल पूछे। अच्छा मोहम्मद, ये बताइए कि इनके साहबजादे किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज थे? नो। 16 सवाल। ਅਰਤਰੁਲ ਜੇ ਬੱਟਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਣ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। इस्लामाबाद के कौन से कितने शायर हैं? आते हैं सर, पहुंचेंगे पहुंचेंगे। ज़िया जलंधरी कॉलमिस्ट आल्सो? No, he was not a columnist. He was a poet and a very dear friend of my dad, actually. Very dear friend of my dad, Zia Jalandhari. और ज़िया के दौर में he was secretary information, जिस पर एक बड़ा मशहूर इदारिया लिखा गया था, ज़िया जलंधरी बाज आओ। अच्छा। ज़िया जलंधरी बाज बाज आओ, आओ। यानी actually he was addressing, क्योंकि he was also जलंधरी। ठीक ठीक ठीक। जनरल ज़िया was a जलंधरी। हाँ हाँ। और कौन है इस्लामाबाद के शायर, आपको तो पता सर होगा। मुझे तो, मैं तो इनके अलावा ज़िया जलंधरी, फतेह मोहम्मद मलिक, इनके अलावा किसी और को तो है, हो सकता है ज़हन में ना आ रहे हो, लेकिन इस्लामाबाद से ही जो ताल्लुक है ना वो इन्हीं का ही हो सकता है। सर ये कहीं जाने नहीं देना, क्योंकि शायर है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह हम नहीं जाने देंगे। आप पार्क करें ना, एक तो हो गया ज़िया जलंधरी, शायर। ब्यूरोक्रेट फिर पूछने के, इसके अलावा कोई और हमारे पास सीधा पीटीवी। नहीं, आला हुकूमती ओहदे पर फायज थे। मोहम्मद, ये बताइए कि आला हुकूमती ओहदे पर फायज थे? जी नहीं। ज़िया जलंधरी इज आउट। तो बुजुर्ग शायर जिनके नाम की वहाँ पे सड़क भी होनी चाहिए। इनके ऑन मोहम्मद रिजवी भी हैं, वो पीटीवी में भी थे, प्रोड्यूसर थे, शायरी भी करते थे। मैं उनके नाम पे सड़क क्यों हो? इतने टीवी प्रोड्यूसर्स हैं जिनके नाम पे सड़क है।
ان کے نام پہ ہے Ah, on محمد رضوی. Islamabad, yes. He was assassinated. He was target. اچھا وہ ٹارگٹ کلنگ. میرے ذہن میں کچھ شخصیت ایک دو شخصیات آ رہی ہیں جو شاعر ہیں, اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا, اور ریڈیو راولپنڈی سے, راولپنڈی اسلام آباد, کیونکہ زیادہ تر جو راولپنڈی کے تھے نا دے اسٹارٹیڈ لیونگ ان اسلام آباد. بہت کم تھے جو سیٹلرز باہر سے آ کے. یہ جو راولپنڈی والے تھے موسٹلی, راولپنڈی کے شعراء کرام میں 18 questions ہو چکے. اچھا جی, یہ شور ہے کہ وہ شروع سے ہی اسلام آباد ہی کے رہائشی تھے, باہر سے آ کر نہیں رہے تھے. جی کیونکہ سید ضمیر جعفری ہیں جیسے, he lived in اسلام آباد لیکن he went from جہلم. آپ کو ان چیزوں کا پیدائش اسلام آباد میں ہوئی تھی. پیدائش ہی اسلام آباد. دیکھیں نا, میرے ذہن میں ایک بڑی اہم پرسنالٹی آئی تھی کہ سید ضمیر جعفری, بہت بڑی شخصیت, بالکل. ان کی پیدائش ہی اسلام آباد میں ہوئی تھی. کوئی مذہبی شخصیت سر, مذہب کی طرف آئی ہے. اسلام آباد بورن. یہاں پر شکیل کی اشد ضرورت تھی. مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اسی کے نام پہ بار بار وہ آ رہا ہے. آن کی طرف آتا دھیان. The only question that ان کا نام ہے violent death. وائلنٹ ڈیتھ. پوچھیے. اچھا جناب محمد صاحب, ان کی وفات جو ہے وہ حادثاتی تھی, وائلنٹ؟ نو. 19 سوال. وہ نہیں. 19 سوال. ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, گولڑا شریف والے پیر صاحب. ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਥੇ جی ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ جی ਸ਼ਾਇਰ جی جی گولڑا شریف بڑا, لیکن ہم پوچھ چکے ہیں پہلے. مذہبی. We have done گولڑا شریف. سر آپ نے پیر مہر علی شاہ کیے تھے. پیر مہر علی شاہ. ਇਹ ਤੇ Maybe there is another. ਪੀਰ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, وہ بھی شاعر. ਲਓ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾਤਾਂ کلام صوفی. 20واں سوال پوچھ لیں. ہم پھر کیونکہ یہ جو علاقہ وہ ہے نا, ہاں تو دیٹ از اسلام آباد. بول رہا. ڈیفینیٹلی وہ پیر نصیر الدین شاہ. ٹھیک. تعلق گولڑا شریف سے, تعلق گولڑا شریف سے بھائی. جی بالکل. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر, پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. واہ 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 واہ. پیر نصیر الدین شاہ پوچھا آپ نے. بالکل. ویری گڈ پرسنالٹی. ویری گڈ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ پرسنالٹی. جی ایسے ہی بڑی بڑی طرزوں میں. کیونکہ ہم دیکھو نا, ہم اس یونرا پہ ہی نہیں جا رہے تھے. میرے ذہن میں آیا تھوڑی دیر کے لیے کہ نعت خوانی یا کامیڈی, دونوں میں جائیے. اور میں فوراً گیا تھا فاروق کیسر کی طرف. فاروق کیسر شاعری بھی بڑی عمدہ کرتے تھے. ہاں جی ہاں جی. اور یا پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نعت خواں ہو کوئی. پھر میں نے کہا پہلے میں دیکھ تو لوں, لیکن وہ ایسا پھر کنفیوژن ہوا. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ. ਆ ਵੀ ਚਲੀਏ. ਤੂੰ ਬਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ. اچھا انہی قدموں میں واپس آؤ جدھر جا رہے ہو. جی جی ادھر ہی جا رہا ہوں. آن جان کرو. جی چلیں اپنے نیکسٹ چیلنجر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رانا ولید نواز. جی رانا صاحب, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی گجرانوالا سے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. رانا صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی سر. زندہ؟ جی سر. ایشیائی؟ یس سر. تعلق پاکستان سے؟ یس سر. اب شعبے پہ آ جائیں. سپورٹس ہو سکتا ہے, شوبز ہو سکتا ہے. شعبے سے شروع کریں. تعلق شوبز سے ہے؟ نو سر. سپورٹس سے ہے؟ یس سر. اسپورٹس پہلے سپورٹ ڈٹرمن کریں, انڈیویجول ہے یا ٹیم. یا ٹیم سپورٹ ہے؟ جی سر. کرکٹر. از ہی اے کرکٹر؟ یس سر. ریٹائرڈ؟ یس سر. ایف ایس جے کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, کتنے سوال ہوئے؟ 9 questions. اچھا جناب, ان کا تعلق 92 کی ورلڈ کپ ٹیم سے تھا؟ نو سر. اس کے بعد کے ہیں 10 سوال. ایک تو افریدی ہے, ایک یونس خان ہے, ایک مصباح ہے, محمد یوسف. محمد یوسف. پھر اچھا جی, بیٹسمن یہ سٹار بیٹسمین ہیں آپ کے جو
بعد کا پروڈکٹ. بالکل. پھر آپ کا پوچھ لیں ورلڈ کپ کے بعد کا پروڈکٹ ہو سکتا ہے پرانا, اس سے پہلے کا نا. اچھا یہ جو ہیں یہ 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے کے پلیئر ہیں؟ No, sir. بیٹسمین ہے, بالر, بیٹسمین ہیں. Yes, sir. ٹھیک ہے جی. کتنے سوال؟ 12 ہو گئے. 12. اچھا جی. انہوں نے کپتانی بھی کی ہے پاکستان کی؟ Yes, sir. کپتانی بھی کی ہے پاکستان کی. یہ تینوں جو ہیں یہ رائٹ ہینڈرز ہیں, رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں, تو اس لیے لیفٹی کی طرف مت جائیے, کوئی بھی نہیں. ان میں سب سے جو ڈفرینشیٹر ہے نا وہ یونس ہے, دا نمبر آف سینچریز اینڈ ڈبل سر سینچریز. نہیں, ٹوٹل سکور 10,000 ٹوٹل اسکور پلس. 10,000 پلس. اچھا فرنٹیئر. جی جی, یونس فرام فرنٹیئر. کے پی. اینڈ مصباح از فرام فیصل آباد. Is he from Faisalabad? I thought he was from نہیں Mian سر, Wali. میاں والی سے. میاں والی. وہ نیازی تو ہے, مصباح اچھا جی, نیازی یہ ہے. بتائیے کہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے؟ Yes, sir. Yes, Then it is by all means Yunus. یونس خان. اچھا ان کا ٹیسٹ میچز میں 10,000 سے زیادہ سکور ہے. Yes, sir. حبیب بینک کی طرف سے کھیلتے تھے. حبیب بینک کی طرف سے بھی کھیلے ہیں یہ. جی سر. بہت شریف النفس آدمی ہے اور ہائی جینٹل. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یا شاید مجھے محسوس ہوتا ہے شارٹ لیوڈ تھا اس کا کریئر, اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. ہاں ہونا چاہیے تھا. مصباح بہت لیٹ آیا تھا. مصباح came at a very late age. یا میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک سیزنڈ پلیئر اگر فٹ ہے نا تو اسے ہاں کھیلنا چاہیے. مزید کھیلنا چاہیے. ایج بار نہیں ہونی چاہیے. ایج بار نہیں. اسپورٹس میں خاص طور پہ بیٹنگ میں, بیٹنگ جو ہے نا اس میں تو بڑے بڑے بزرگان بیٹسمین بہت اچھا کھیلا کرتے تھے. اور تبھی تو میں شعیب کے حق میں بات کرتا ہوں کہ شعیب بہت فٹ تھا, اسے ابھی کھیلنا چاہیے تھا. آپ نے بھیا یونس پوچھا ہے. یس سر. دونوں کی ریٹائرمنٹ تقریباً ایک جیسی ایک ہی وقت پہ ہوئی, مصباح کی اور یونس کی. تو وہ ہیش ٹیگ چلتا تھا مس یو. رضیان لیں گے ایک بریک, اسٹے ٹیون. وہ کدیاں مل ساول یار وے, ہو کدیاں مل ساول یار وے, میرے لولو چیخ پکار دے, ہو کدیاں مل ساول یار وے. ویلکم بیک. جی سر, نیکسٹ پرسنالٹی ان ہاؤس. ان ہاؤس. یس. مرد. جی. زندہ. نہیں. ایشیائی. نہیں. ان ہاؤس ہی ہے. کی تجربہ ہو ویسے گیا. سر میں نے حساب لگایا ہے ان ہاؤس کسوٹی بہت مشکل ہوتی ہے جی, اور مزہ بھی اسی میں آتا یہ ہے. دشمن ہے. یورپ. نو. نو. امریکہ. نو. آسٹریلیا. افریقہ. جی. افریقہ. دا ڈارک کانٹیننٹ. دا ڈارک کانٹیننٹ. نارتھ افریقہ. جی جائیے. نارتھ افریقہ. جی. جی. نارتھ افریقہ ایجپٹ ہے, لیبیا. لیبیا ہے, ٹونیشیا. ٹونیشیا ہے, موراکو ہے. موراکو. شخصیت کب کا انتقال ابھی نہیں پوچھا. ابھی نہیں پوچھا. انتقال کو سر پورا موراکو. ٹونیشیا ٹاپ پرانی شخصیت 400-500 سال پرانی. اچھا. ابن بطوطہ. ابن بطوطہ پہلے ہو چکا ہے. ہو چکا ہے. دیکھیں طارق بن زیاد واز نارتھ افریقہ. نارتھ افریقہ. اینڈ ہی واز اے بربر. ہی واز اے بربر. ہز مدر واز اے بربر. اچھا جی, انتقال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے؟ نو سر. نو سر. 1922 کے بعد. 1922 کے بعد. پھر ایجپٹ موسٹ پروبیبل. اچھا, میں الجیریا بھی سوچ رہا ہوں. الجیریا بھی ہو سکتا ہے. اس میں بڑے بڑے نام ہیں. بومدین ہے. 3 بڑے نام ہیں جو فرینچ کے اگینسٹ لڑے تھے. اچھا جی, نارتھ افریقہ. ہاں. الجیریا. نو. ایجپٹ کا ہے. ایجپٹ. جی.
10 सवाल। जमाल अब्दुल नासिर, कितने इंतकाल सादात। 50 पे आए ना? 50 पे आते। वो 70 में मरा है, 70 तकरीबन 50 ही हो गया। कौन? नासिर। नासिर बिफोर 73। नहीं सर, 73 में सादात वाज द प्रेसिडेंट। अर्ज कर रहा हूँ ना, वो 70-71 में फौत हो गया। 70-71 में। मैं अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी, 1972 से पहले। 72 से मतलब ये 2 एक साल 5 साल का आप मार्जिन देते हैं, लेकिन ये पहले की बात है। तो सर ये फिर शाह फारूक भी है, वो भी तकरीबन इसी में ही मरा, लेकिन वो नहीं हो सकता उससे पहले। शोभा बहुत ज़रूरी है। इल्म फजल, नगीब महफूज, महफूज बहुत बाद में फौत हुआ। अच्छा जी, अब शोभा, रियासत और हुकूमत, किंग फारूक भी आ जाता है और जमाल अब्दुल नासिर भी आ जाता है। जमाल अब्दुल नासिर नहीं आता सर, ये तो कह देते कि जी ऑलमोस्ट ही डाइड बिफोर 72। सर 71 इज 70 इज 67 वॉर जो है उस वक्त जमाल वाज हाँ ना सर, मैं कह रहा हूँ 70 में इंतकाल हुआ है, एंड 71 70 का एंड था। आई इवन वेरी विविडली रिमेंबर द रेडियो बुलेटिन। आई वाज वेरी यंग। यू राइट, 70-71 ही है। मैं बहुत छोटा था। माय डैड हर्ड दिस एंड देन ही टोल्ड क्योंकि यम किपुर वॉर वाज 1973 एंड उस वक्त अनवर सादात था। मुझे अपना बचपन नहीं याद, आपको अपने बचपन की बातें भी सारी याद। शाह फारूक से। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? तो ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत ताल्लुक है पर वजह शोहरत नहीं है। दैट मीन्स इट्स अ राइटर। वजह इल्म फजल। वजह शोहरत इल्म फजल है। जी हाँ जी। हसनैन हैकल सर। हसनैन हैकल अल-इराम का, बट ही आई थिंक 72 से पहले तो उसकी डेथ नहीं हुई। नहीं सर, वो हसनैन हैकल जो दानिश्वर था, जो हाउ डू वी नैरो इट? मुस्लिम, क्योंकि ये तो 100% हसनैन हैकल जो अल-इराम का एडिटर था, ही वाज नॉट अ मुस्लिम। हाँ, वो तो नहीं था। वाज ही अ मुस्लिम? जी सर। देन ही इज अनदर। So he was in Jamal Nasir's cabinet और हसनैन हैकल वो ये वाला था, ये जो एडिटर था। दूसरा क्या था? दूसरा वाज अ स्कॉलर। नाम क्या था उसका? मोहम्मद हसनैन हैकल। 14 क्वेश्चन। ने तो सीरत नबी पे भी मेरा ख्याल काम किया हुआ है। उसका हम नाम एक सहाफ़ी भी था। नो सर। नो, चलो जी, रूल्ड आउट। दोनों गए। 15 सवाल। नगीब महफूज का चेक करें सर, चेक करें। नगीब नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? नो सर। नगीब महफूज नहीं। हाँ, ये जो जामे अज़हर का ये स्कॉलर जिसने सीरत नबी बहुत शानदार लिखी है, क्या नाम है उनका? मौलाना वो क्या, अल्लामा मुबारक समथिंग, क्या है मुबारक, क्या है, द नेक्टर। अच्छा, द नेक्टर के राइटर। इनका बहुत बड़ा काम सीरत नबी पे हुआ था। नो सर। सर इख्वानुल मुस्लिमीन में एक कैरेक्टर थे बड़े अहम, इख्वान तो कुतुब है ना? कुतुब इख्वानुल मुस्लिमीन, समझे ना? मौलाना मौदूदी ने जिनको, एब्सोल्युटली, मौलाना मौदूदी उनकी सियासी तालीमात के पैरोकार थे। जी जी। सैयद कुतुब पूछे आप। ये इत्तफाक है कि इख्वानुल मुस्लिमीन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा था, है ना? सैयद कुतुब, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी अहम शख्सियत, और अभी वो चूंकि उनका एरा जो है ना, क्योंकि ये पीरियड स्पेशलिस्ट हमारा गया हुआ है अमेरिका जी, तो जिस वजह से हम टाइम, वरना मेरा ख्याल है 1 सेकंड लेता, वो फौरन पहुंच जाता। जी, उनको सब फौत होने वाली लिस्टा ने। और वो घर जाके ना जो रिसर्च करता था, यार मैंने एक दिन पूछा क्या करो, कहता कसौटी की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने जाके करीब देखा, ही क्या तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करता हूँ, लेकिन इस कदर इनहमाक से वो
इरा निकाल के इराज निकाल के बैठो, डाइड इन 70s, डाइड इन 80s। वो एक थी ना पोएम, हम स्कूल में पढ़ा करते थे, सोलोमन ग्रांडे बॉर्न ऑन मंडे, क्रिस्टन ऑन ट्यूसडे। इसीलिए उनकी ग्रेवयार्ड शिफ्ट जो होती है ना उनके पास वो बड़ी कमाल है। क्या कहने भाजी मेरे लो 20 किलो दूध ਤੁਹਾਨੂੰ वाह वाह। क्यों? बस एक ही दफा पहले 4 मजा था, हाँ। 20 किलो दूध मैं दे ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ नहीं, अच्छा यही कहने की थी, रोज की है या वंस? ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖਾਪਦੇ ਨੇ ਤੌਬਾ। सर वैसे हम भी दूध पीते हैं, हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है। दूध पीने से दिमाग का क्या ताल्लुक? कहते तो हैं हड्डियां मजबूत दिमाग तेज। हड्डियां तो हो सकती हैं चलो मजबूत, अगर दूध खालिस है, इसका दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं। वो और चीजें हैं। अखरोट खाया करें, अखरोट। ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ 450 ਮੱਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 350 ਰਹਿ ਗਈ। क्या वजह क्या? ਉਹ ਬਗਿਆੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, 100 ਕੁ ਮੱਝ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। बगियाड़? ਆਹੋ क्यों? ਬਾਈ ਥੋੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸ਼ਦਰੇ ਤੱਕ 20 ਮੱਝਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 400 तो शुरू हुए सन, ਹਾਂਜੀ 20 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 20 रह गई। इसकी क्या वजह? ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, क्या मतलब? ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੱਝ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੋਤੀ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। यार इतना अहमक था तुम्हारा वालिद। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। तो आपने 200 मज्जें कैसे कर ली फिर? ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ ਜੂਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਾਦਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, आप ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ। बेवकूफ नहीं है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਸੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ 450 ਮੱਝ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। 450 ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਪਤੂਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। 450 ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ 235 ਮੱਝਾਂ ਨੇ। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਕਿਬ ਕੋਲੋਂ। साकिब कौन है? साकिब निसार। ਆਓ ਅਮਜਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ये अमजद साकिब को हमेशा साकिब निसार कहेगा। ਪਰੋ ਕੋ ਮੇਰੀਆਂ 100 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। तुम एक काम करो, हाँ जी। 100 भैंसें ਹਾਂਜੀ तुम क्यों बेचना चाहते हो? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 200 ਮੱਝ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਲੈਦਾ ਟੁੱਕ ਲਾਉਂਦੇ। तुम 100 भैंसें बेच दो। ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਲਾ। क्यों? ਗੁੱਜਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਸਕੀਨ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। तुम ये 100 भैंसें बेचो ਅੱਛਾ ਜੀ। और 500 हीफर्स लो। ਕੀ? हीफर्स छोटी बछड़े, ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ बच्चे बच्चियां लो। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੜਨੇ। बच्चे बच्चियां, उनकी निगहदाश्त लंबी चौड़ी कोई नहीं, ਅੱਛਾ ਜੀ। कोई ऐसा मसला कोई नहीं। ਅੱਛਾ उन्हें बकरा ईद पे बेचना, उन्हें काट के एक्सपोर्ट करना, ਅੱਛਾ ਜੀ। बेहतरीन। ਕੱਲਾ ਹੀ? कल्ला ही क्या मतलब, उसके लिए जाहिर है मैन पावर चाहिए। तुमने कहा कि मैंने 400 और करनी है, ਆਹੋ ये तुम इससे 2000 कर सकते हो। और ये हार्वेस्ट जब करोगे, जब इसको बेच दोगे तो अगले छोटे आ जाएंगे और तुम्हारा सेटअप एक दफा बन गया, फॉरएवर चलेगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। इंसान बनो। ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ ਹੱਥ? तो अब चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी अली अवैस। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला, मोहे सुंदर मुख दिखला, मुख दिखला। हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, हो कदिया मिल सावल यार वे।
सावल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस न पास वे जे मिलना चार कहार वे जे मिलना चार कहार वे हो कदिया मिल सावल यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सावल